Breakfast घेऊन ना snack बी काय? Okay, first and foremost, I would like to congratulate Manisha Naik for the victory in as a ZP, Aldona ZP, and all the कार्यकर्ते, the well-wishers, the supporters, and आमचे बरोबर कोण रावले केले त्यांनी आमका जिंकून हाडलेले आसा आमच्या मनीषा नायक आमचे ZP candidate. Asona सांगता that she is a very good person, a good workaholic, and she is also a Mahila Adyaksha of the BJP and also the Deputy Sarpanch. She was Deputy Sarpanch of Basora and the Punch. So it's very, very important. Of course, voting is much low than that. So about 42.6. But Turiasana, the trend was very good, especially Aldona. Aldona Panchayat, which last time in 2015 we were trailing by almost 800. This time we were leading by 30 votes. And of course, the other areas, even Rekoshan has done much better than before. And of course, Ukasim Pal and Basora is no doubt always a strong vote. So my thing is, this victory is the victory for the people. Lokaji victory is a victory for development. It's a victory to keep Aldona as it is, as we maintained for last 2 terms as an MLA. And I will ensure now with having us support. And everybody, all our Diksha, Vice President Frankie, all our Sarpanchis, our election agent Savio, and all of them, Sagal Malvankar, all have worked very, very hard, and I wish them all the best. And we will continue to do good work and keep Aldona constituency as beautiful as the way it is, without any destruction, looking after the Mahilas, the Suraksha, the protection of Mahilas, taking care of the youth and especially senior citizens. This is always my motto, and I will maintain to do this. With all of them, with my ZP, with my Punch members, and all the supporters. Thank you very much. God bless all of you. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा आता सांगा कोण आहे ZP आणि कोण आहे आमचे शिष्य या स्टार्ट या प्रतीक खूप जाण आशिल्ले पण भारतीय जनता पार्टीचे लोकांचो पूर्ण विश्वास आसा आणि त्याच बरोबर माझे आमदार दोघूय ग्लेन सुजा टिकलो त्याच बरोबर आमचे निलकंठ हळणकर हेंचोय म्हाका बरो सपोर्ट दिलो आणि चडांत चड आमकां लोकांचोय बरो मेळ्ळो पूण लोकांनी ह्या फावटी ओपनली अशें नासले पूण लोकांचो म्हाजेर विश्वास आसलो आणि त्या विश्वासाक हांव पात्र ठरता. ओके, तुजी लीड खूप कमी दिसली कित्या खातीर ह्या फावटी? ह्या फावटी म्हणजे कितें आतां हो कोविडाचोय विशय जावन गेल्लो आसा आणि तितूनसून जाणटी जी आसा पळय ती भायर सरपाक मातशी फाटीं फुडें जाता आणि आमकां तोच मातसो हें येयला कित्याक कळटालें वोटींग जातना भायर सरपाक मातशी हें जाय. पुढे असो पुढे यस सी भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांचा विश्वास आहा म्हणून ह्या भागाचे 3 उमेदवार निवडून येयल्या आणि स्पेशली माझो मतदारसंघ जो आहा टीव्ही एक गांव शिवोलेन पडटा 2 गांव शिरसयेन पडटा आणि 1 कोलवाड मतदारसंघ. जेन्ना हे 3 मतदारसंघ बाकीचो भाग सोडून कोलवाड सोडलो जायत जाल्यार बऱ्यापैकी मतदार जावन हे गावले लीड गावली. फक्त कोलवाड गांव हो आहा हो आदल्या आमदारान आपल्या प्रतिश्ठेचो धरलो आणि जे लोकांक फ्री मतदार करून जाल्ले आसा ते जाले ना. ते फक्त ते रातचे 2 रातीक जो वापर जालो हो वापर म्हाज्या सारकिल्लो आणि आमी करूंक शकना आणि तो करूंक ना. त्या खातीरूच खंय तरी आमकां तो फरक पडला. पूण एट द एंड वी हॅव टू एक्सेप्ट द डिफीट. पूण लोकांचो कौल जो आहा हो BJP पक्षा बरोबर आहा, BJP सरकारा बरोबर आहा आणि कितेंय केलें जायत जाल्यार BJP पक्षच करतलो हे तांकां ठामपणे विश्वास आहा. कितें रातचें कितें जालें म्हणटा तुमी? रातचें हे वासय तुमी सोदून काडपाक जाय. तुमी भोंवंक ना तुमकां खबर ना पूण जे घडटा. निलकंठ तुमचो गव्हर्मेंट पावरार आसा तुमचे पुलीस आसा आणि तूं म्हणटा रातचें कितें जालें हे योग्य आसा? इलेक्शन कमिशनर हे स्वतंत्र यंत्रणा आसता
तो लोकल पुलीस जावं मामलेदार हे आसना आनी हो कंट्रोल खंय ना खंय लूज जाल्या कारणान ते दवरल्या कारणान तो उपयोग जाता ताचो. पूण अशें न्हू की सरकाराक हेजो कांय हें ना. हें सरकार ठामपणे लोकां बरोबर आहा, लोकां खातीर काम करतले. पूण हें असलें विधानसभेक जावचें ना, हें 100% गॅरंटी. पूण इतकें चिंतप ना की थिवी मतदारसंघाच्या आमदाराक खंय तरी फरक येयला. थिवी मतदारसंघाच्या रिलेटेड टू ह्या 3 पैकी 2 उमेदवार म्हाका लागता एक पडला. सो इट इज नॉट दॅट पीपल हेज रिजेक्टेड. बट दॅट्स अ ह्यूज मार्जिन नो 2000 ओवर 2000. ह्यूज मार्जिन जालें, पूण थोडो फार्क अशें आहा जे BJPचे खरे कार्यकर्ते जे बऱ्यापैकी सुशिक्षीत जे लोक आहा हे कोविडा खातीर खंय तरी अवेरनेस घेवन हे तेंच्यांनी जिल्हा इलेक्शनाक इम्पॉर्टन्स अशें धरलें ना आनी खंय तरी पयस रावता. तुम्ही आताच म्हटलं की लोक BJP वांगडा आहा. येस. पूण दीक्षा कानोलकर जिखली नो डावट. हय. पूण तेजे ऑपोजिशन आहा पळय ते 4 जाण तूं एड करशी जाल्यार तांचे वोट सगळे जाता 4000 जाता. काँग्रेसाचे, इंडिपेंडंटाचे आनी आनी एक इंडिपेंडंटाचे. तिनूय पक्ष जे आहा ते डिफरंट आयडियोलॉजीचे आहा. BJP आहा, इंडिपेंडंट आहा आनी काँग्रेस आहा. सो डिफरंट 4 आनी 6 आसल्या पासून जाल्यार डिफरंट आयडियोलॉजीचे आहा. सो दॅट यू कॅनॉट काउंट. सपोज तुमी म्हणटा तशें एक कमी जालो जाय जाल्यार ती ओवर टोटल कॅन बी कम टू अस ऑर मेजॉरिटी वील कम टू अस. पूण एट द एंड जेन्ना हांव काँग्रेसीन आसलो ते म्हाजे थोडे लोक थंय काँग्रेसीन आहा. सपोज तो रावोंक नासलो ते सगळे म्हाका येवपाचे. सो इट डजंट मेक एनी डिफरन्स. बट एट द एंड वीन इज वीन. तुम्ही खंय कमी पडले कॉन्स्टिट्युन्सीन खंयसर ते पडपाक तुमचं कॅन्डिडेट खंय खंय कमी पडलें म्हणजे खंय ते रातचे भोंवन खंय ते राती घालपाचें कमी पडलें. म्हणजे विटामीन एमांक कमी पडले. रातचे पयलीं खंय तरी कितें घालपाक जाय ते घालूंक पावले ना खंय तरी उरलें. तसेच भारतीय जनता पार्टी म्हाका सेकंड टायम तिकीट दिल्याबद्दल धन्यवाद. व आज खऱ्या अर्थान तसेच आमचे मांद्रेकर भाई त्यांचे हांव खूब आभारी आसा व तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट करून माझ्या कार्यकर्त्यांच्या आधारावर त्यांच्या भरोश्याचेर आनी त्यांच्या हेजेर हांव जिखून येयल्ली आहा. आज सगळे म्हजे श्रेय आसा ते म्हज्या कार्यकर्त्यांक आसा. म्हजे आमदार माजी मंत्री भाई दयानंद मांद्रेकर हेंकां तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे सगळे म्हजे कार्यकर्ते तशेंच सगळे शिवोली प्लस कामुर्ली पंचायत आपले सोडये कामुर्ली वशाल मार्ना पंचायत हे सगळे बूथ अध्यक्ष व तसेच आपले सरपंच मंडळ अध्यक्ष कार्यकर्ते तसेच सगळे पंच मेंबर आणि सगळे माझे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीच्या ह्यांच्या हितून आज सगळो त्यांचो जय जाल्लो आसा. इतलें सांगून हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयता. मॅडम दिस इज युअर सेकंड टाइम और थर्ड टाइम? सेकंड टाइम. मॅडम तुमची विनिंग मार्जिन आसा न्हू ते गेल्या वर्सा 5 वर्सांच्या फाटीन खूब कमी आसा. हे कित्याक लागून जालें दिसता तुमकां? एका टायमार आयज इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट लिडींग आसले आनी तुमी ट्रेलिंग आसली पूण फायनली जिखले तुमी पूण तुमची मार्जिनूय कमी जाली. कित्याक लागून इतली कमी जाली दिसता? लोकांनी जे आसा पळय ते खूब मिसगायड केल्ले आसा ताका लागून खूब कमी जाले आसा. आनी कोविडाच्या संदर्भात लोक खूप भायर सरलो ना. तनिषा भाभी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. तनिषा भाभी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. तनिषा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सारखे निवडून येयलेले आहा लीड तेन्ना आयज जो विजय जाला तो पार्टीचो आसतलोच पूण म्हाज्या कार्यकर्त्यांचो आनी वोटरांचो तुमच्या माध्यमांतसून तांकां हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां. तो विजय पयली सुवाते तेंचो आसा. तेन्ना सर आमचो आमदार आसा त्याचो बी विजय आसा. तेणी खूब काम केल्लेलें आसा आनी त्याचीच आमकां याद पावती गावलेली आसा. तेन्ना आयज सगळ्यांक हांव सांगूंक सोदतां की त्यांनी जो विश्वास म्हाजेर दाखयलेलो आनी तो विश्वास घेवन हांव फुडें सरलेलें. हाच्या ह्यान फुडें सुद्दां हांव हो विश्वास घेवन फुडें वयतलें आनी जितलें हांव म्हाजो चडांत चड टायम लोकांक दितलें कारण लोकांनी म्हाका जो टायम दिल्लो आसा आनी लोकांनी म्हाका जो आशिर्वाद दिल्लो आसा तो घेवन हांव फुडें सरतलें अशें हांव सगळ्यांक तुमच्या माध्यमांतसून परत एकदां सगळ्यांक म्हाज्या कार्यकर्त्यांक पार्टेक सराक म्हज्या आणि माझे कार्यकर्ते म्हणजे सारखे आमचो एक फाटीचो कणो कसो आसता. खूप तेंच्यांनी काम केलेलें आसा. परत एकदा तांकां थँक्यू म्हणटा
आणि सगळ्यांक देव बरें जावं म्हणटा. मनीषा नाईक जे भारतीय जनता पार्टीचे जे उमेदवार असले आज जिखून येयल्ले आसा. नेगेटिव्ह पॉलिटिक्स जे बाकीचे पक्षांनी केले तेका सगळ्यांनी नेगेटिव्ह हे दिले आणि आमच्या आमदारान ते डेव्हलपमेंटाचो जे आनी आमचे दोतोर प्रमोद सावंत आनी आमच्या सरकारान तरेतरेचे अपप्रचार कितें कितें जातले पण आमच्या कार्यकर्त्यांनी चड करून आमदार आणि आमचे बाकीचे कलिग्सांनी बरें काम केले. आणि आमचे मनीषा जशें आमच्या आमदारान म्हणले की 2015 जेन्ना आमी ट्रेलिंग हाडले पळय अंदूचो रिजल्ट दाखोवन दिता की आमदारान काम बरें केलां. सगळ्याक आमी लिडींग आहा. डॉमिनेटेड जे म्हणटा कितें बाबा मायनॉरिटी डॉमिनेटेड म्हणटा हलदोना हे ते बट एवरीबडी हॅज फेथ इन आमचा MLA ग्लेन तिकलो. आणि फुडें जे ऑपोजिशन पळय तकली वयर काडूंक सोदता तेंच्यांनी चिंतूंक जाय की हो रिजल्ट जावन आसा. आमी सेमीफायनल म्हणिना आमी सगळे गेमी घेवतात बट वी वील मेक शुअर दॅट MLA when 2021 election come, 22 election come, we will lead with more margin and this is a result for people to know about it. And all the supporters, and especially my Moran Nashopli for giving us and standing with the MLA, standing with the party. And आमच्या डेव्हलपमेंट आम्ही केलं त्याने बरे काम केलं. दीक्षान बरे काम केले. अशा तसे मनीषा फुडें एज अ सरपंच एज गुड वर्क पंच एज अ महिला अध्यक्ष आता फूल गॅरंटी आनी बरे काम करतले फुडें. So this is all the reward ताका लोकांनी दिली because she has worked in all these 4 panchayats very well. And that Sabha Boro, nature is good, character is good. For both of them, that's the reason they both our seats have been people have got them elected and got them victorious. तो लेबर स्कॅम आसा न्हू तो खरें म्हणपाचें म्हणजे तेंच्यांनी काल त्याची स्टडीच केली ना. कितें तो हांवें ते एक सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणून जी माध्यमांतसून दिल्लेली आसा तेंच्यांनी आमच्यानी आमी पयलीं लेबरांक दिल्लेली असली पण ते लेबरांसून तेंच्यांनी आमकां सांगलें की सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दितले. त्या हितूनसून हांवें फॉर्म भरलेले. हांवें फॉर्म भरल्या उपरांत एका म्हयन्यानूच हांवें म्हाजें फॉर्म क्रॉस केल्लें म्हाका नाका म्हणून. पूण तरी पूण तेंच्यांनी म्हाजें नांव थंय आसलें तेंच घेवन तेंच्यांनी फुडें गेलां. हो लेबर स्कॅम हांवें करूंक ना. तर तेंच्या आमच्या विरोधकान ते केल्लेलें आसा हें फुडें की म्हाज्या बद्दल अशें केल्यार त्या बद्दल हांव कांयच उलोवंक शकना.